হই কি রাধে রাধে গয়ন্ত প্রাঙ্কুর নিদ্রা খণ্ডিক ভ্রমণ কেশরী से कुछ मना धरी मना धरी मोर नाम कुंज बिहारी माही गो मोर नाम कुंज बिहारी अरे कुंज बिहारी जे श्री श्री को सारी बाबू गो मन के भारत में आसीबे की परी साथी गो मोर नाम घनश्याम माही गो मोर नाम घनश्याम अरे कौन जाका सत्यन का बाबू गो मोर राजा खोजी जो स्वर्ग भू मोर राजा खोजी जो छुमरार भू बन अरे तमे सब पुष्प है सैनी मुई तो करा भमर निश्चय তুমি भी पुष्प दहर गो आसी तोरा मंदिर अरे चाचा रे अरे पूरा मोहनिया लोगा मोर अरे जा कुछ जा पपवन सखा माई घर केन पद्म मना काम के पुठुठन बाबरे माई घर के कही दे जेउ फूला मासक थोरे फुटे जेउ फूला मासक थोरे फुटे हे फूला लागी बाबू आइसे चुम्मा लई बोली कही दे आ कबाट के खुरावल नदी ए पिला हां 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 माई घर फूलोटा फुट जाई ना पुलिस जे होय होय हे फुटा को रसी गनी रहसी पिरा हे फुटा नार रसी गनी नाते बिथसी हे फुट का तू चुम्बू हां हां मते नाट के देउ तो बाबा हे नार के का करबुती हे नार वाला में रती के हमी रति हेबू कही दे माई घर के उठो बोलो माई गो एननी बाबा एक की जासी करी किड़किड़े कथा माने कहउचन जो ने ये ताको ना गानी पत्रिका आब की राती के आसमेल आई चले बने जो ने ये पत्रिका आब चला गो बाबू मने काना गो नोनी मने ही बहुलो ए नोनी मने बोलुचन सत्य के हेलो पत्रिका आसन जना गो मुनिस मने काना गो महाजी मने ए देखो ता फे माझी मने बोलुचन जे फॉल करे पत्रिका आसन कहबिले बोले ई सत्य के जना गो बुढ़ा मने काना गो बुढ़ी देखो चलो फे बुढ़ी बोलुचन हेलो नोनी लो भल कर फुटते करे पत्रा जे कहे भी केन वे चनर ताको नाम माने का काना जी सत्य के ना गो बाबू सुंदरी आहा हरनी जो ददरिया घर के आ जे तुम ना कहना गो बाबू আমনা সুন্দরী যে ফটুটা কহবে গাধার গড়ডা বাবু না হই জানি না চলো হেলগো মুলার ঘর सत्य के ননি ফুলের সমুন্দর হাতা মর্দা
ଧରେ କାତର ସତ୍ୟ କେ ମନ ନା ହଉଚା ମଦନ ଗାବର ତାଳଡା ଆମର ଘର ପ୍ରଭେବର ଭୋଗୀ ଯେ ବହୁଲ ଏ ସେମାନେ ପরে ସେ ঠেলকো মুড়া নীলাঞ্চল আইছন আ সে তার বেলা পরে মদন ঢুলিয়া আইছল সত্য কে ননিলো হেনা নাই চলিলো বনি एक्चुअली তাকর সত্য না পত্রিকা আসবজ সত্য কে যে নাগ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ एक्चुअली প্রকৃতি তোমার না কেন বলছে আমার না কায় না হায় হায় বাবু আমার না পতারু ছঙ্গি হয় 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 কহি দামা মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ গপ্পাপুর আমার ঘর হয় গো আর তোমার সঙ্গে যেন আছেন বাবু তোর না বিপরীত কহবাকে পড়বা না বপিলা হ্যাঁ তুই সিনা তোর মাই ঘর কে ইন্টারভিউ দিয়ে আইছু হ্যাঁ হ্যাঁ পাস করবু কি ফেল করবু যে হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। মত বি দিয়া পুলিশ কাইনে তুই বি নালে ঢুকে নি পারুজি সতা কে হ্যাঁ। দেবাকে পড়বা দেবাকে পড়বা বাবু না হউচা কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাপা পুরা ঘর মনা টং 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 14 15 খপর উপরে আমার ঘর সত্য কে কাগর কহত কাহে লাগে গো যেতে বেলা মোর মা ডেলিভারি হিতিলা হ্যাঁ প্রেগনেন্ট হয় 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 मोर मा है छान के चोल्ला मुड़ी दर पाई वाला हैदरा में है खपर ऊपर है जी হেনতা কে নেট প্যাক এটা পড়িছিলা বলে ডাটা ছিলা বলবো কহি দিও সেই গপ্পাপুর কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আইছন আর কবাট পরে খুলি দমলো হলি কহি দেব সত্য কে যে বহুল কাই এলালো এ সে মানে পরে ভাইল কৃষ্ণচন্দ্র আসছিল আর তাকর সঙ্গে হ্যাঁ আর তাকর সঙ্গে নেই আসছেন গেল আর গুটি কো সে মানে পরে 14 15 লো সে মানে খবর উপরে আসছেন সত্য কে হায় হায় ননিলো কথাটা তাহলে পত্রমা কহি পারবে যত মনি পত্রিকা আইবো এ বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বউ কথারে পচাবে তুমি কই পারবে কা বলছো হ্যাঁ ভন্ডা বতা পলা সত্য কে বললা এ কই পারবে বলছো যা আরে নিদ্রারু উঠিনো না ঠিকারানি কোথে কহুচন্তি করছবাণী ননিলো বাবা এ ননি হ্যাঁ কেনতা করমারে বলি ছাড়ালো নাই লবনি চলো পিলা কে নাই কোন কেন কেন নই থে বলি গরি কথা বড়া ডর লাগুছি এই নাই কা আলা সে গপ্পাপুরে বলছো গপ্পা পরে বলিছ হ্যাঁ। হেনতা কা ননিলো ডাইরেক্ট পত্রমা কই পারবে গা যত মনি পত্রিকা আইবো হেনতা সারা বলে হেনতা সারা যাই পারমু আমি সত্য কা যাই পার হেনতা তো তাহলে এ ননি বাবা ধরি ধরি আইতে আমার সকামার কো জানি কোনে আজি জানবো কেনতা মুরকুটিব জানো ন আইলা বলে জানো ন গো হেনতা কে যে ইয়াতে জানা পড়বে যে আখো তোমার খরি দেখলে জোরা পড় যে কেতে ধান বাজে কে বাবু গো মাই গো শুনো বলছ কাজে হয় 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 নাই কে আর ততে কৃষ্ণ বলি দিবি কি পরাতে সব তো জমা পর মুসা ভালো গলি মুই মুই বসাব আগো তুমি ছেকি নি হেব কেতে বেলা বুঝালি তোমার আড়ে বাজি যিবা মুই ঠিক আছে হই মোর দুতি রে বলি মুই ছাড়ি দউছে যে আর ততে কৃষ্ণ বলি জিবি কি পহরতে রে আর চরণে সারা রে খন্ডু মতে ইমর বয়সীটা দেখলে তুমি মনে নি পড়বা বংশী ইমর ময়ূরটা দেখলে তুমি মনে নি পড়বা মজুর ছিল কিংবা বংশী হ্যাঁ এই কথা মতে দেখাই দউছ তো হেলে গুটে কথা আইনে আছে কানে জানিছ আছে কাঞ্চনম বিশুদ্ধ বা অটয় মিশ্রিত চুন পড়ে অনুভব করে পরীক্ষিত না গো মামু হ্যাঁ হ্যাঁ তাতা কাঞ্চন বিশুদ্ধ বা অটয় মিশ্রিত জল পড়ে অনুভব করে পরীক্ষিত জানি চকনি কাঞ্চনম বলতে শোনা কহ 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 তারপরে কানে জানি চকরি কানা গো কে কে
ধরি আসি করি বংশী বাড়িটা কিংবা বাউঁশ বাড়িটা ধরি আসি করি এটা ব্রহ্মা দিছিল মতে ব্রহ্মা ব্রহ্মা জনা পড়বা দি বংশী বলি করে কহি দেলে না একেবারে তারপরে কানে জানি চকনি কহি দেবি তো কে মজুর থালিটা আনি করে খুঁচি দেলে কিংবা কি রুটি বাহু খুঁচি দেলে সেটা নাই এ পালে কৃষ্ণ আগো এটা মত এটা কানা বলছো প্লাস্টিক বলছো না রোদা ঘর কিলা মতি মানিক সবজি মার মরগঠ আর সোনা মহারগ পিতল খাপ এটা নাই খেই পারি অরিজিনাল কৃষ্ণ কিয়া যে ইহা দি জনা পড়বা আনি চকনি আর ততে কৃষ্ণ বলি দিবি কি পরতে ততে কৃষ্ণ বলি দিবি কি পরতে রে চরণি সারা হাতের চুনো মন্ডুমন্তে আমি সারাত্রে আসি অছুতে সারাত্রে আসি অছুতে রে আর চোর ফটু মহতের চোর সারাত্রে তোমার পাঞ্জাব পূজা পেরিছ কিছু না না গো দেখো পেট 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 তো থপ 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 বুঝিল নাই কা হেলে গুটে কথা কাড়া জানিছ ইহাতে গুটে কথা রে পত্রামা আর গোপর কালিয়া কৌড় পিলা গো আর নাই না তো কলম ব্যাপার বাবু মদন আমার সন্তান যা পিন শর্মিয়া নাই আমার বললাম না আমি এটা নোংরা হয়ে বলছো না এই জানি বলবিলা कैसे को জানেন দাদা আমি নি পিনবার বস্তু নি পিনবার কামে আর বড় ঘর পিলা গই ছোট করো গো ইজ্জত নাই তোর আর দিনে কত মূলে গাই চরই গল কেন তাহলে কহমি আর গোপাল মেনি ভাই কই করি চলো আর মতে কগো সেই সমাচার মা পর বুঝি মতে বুঝি বলছো কেন তাহবা এই বুদ্ধির ক্যাপাসিটি কে দেবা বাবা আর তোমার গাই গোপাল কিয়া চরালা গো মুডলি ধর বাবুরে আমি গোটে চোর আমার তারপরে কে চোর আমি তো পাটি রঙা চোর গো পাটি রঙা ঘটি চোর আমি আমনু কে চুরাবা হে চমকা বাটে ফের যাই করে গাল লুকে নিয়ে যাইছ আমনু কে চুরাবা হ্যাঁ আমনু কে চুরানি পারে আহা আর তোমার গাই গোপাল ইয়ে চুরালা গো শ্যামন গর নাই কাগো মামু সতত ননিল পত্র মানে কা আর গোপর কালিয়া গৌড় পিলা গো নাই না চলন গোপাল सखा मोर माई घंडा काए ताकर लुहा के मोर चुंगो घिचू जेगो जे लागे हे लागे तुम तो के कहां का नुचुर बुआ मोटा कहां से मुचुंगो में खिच मिनी बस इमल लुहा के चले আর গোপর কালিয়া গৌড় পিলা গো নাই না চলন ব্যাপার
बाबू माई गो तमे ता गुटे चूर जे का हला का खेला और तमर गाई को पालो ये चुराला ओ मुडो परा गाई को पालो ये चुराला को हत्या मना करो ये चुराला को मुडो परा तुमर गाय को पालो किया चुराला पोत्या मोना गुटे कथा काने जाने चलवानी नाइलो आगो मई हां जे इ फालटेटा कंक्रीट नहीं करबार कागो केनटा इटा कहबा मोर मामू के कंक्रीट कर देबे सत्य के हेले गुटे कथा पछरे काने जाने छ आगो और तमे तो गुटे टूट गई करी तुम कान चुरेगी ना गो मामू आर को मामूले बच्चे तुम्हें आदि मुलो मामू गार सतजी में तो हिंता का है जीवा तो आर को मामूले बच्चे तुम्हें आदि मुलो कोई बजाने का बाई गई लो को मामूले बच्चे तुम्हें आदि मुलो तो बाई गई दिलो मत को सही समझता रहो मामा तका और तुम्हार गाय को पालो ये चुराला को मुडले फरा और तुम्हार गाय को पालो ये चुराला को हत्या मना कर और तुम्हार गाय को पालो ये चुराला को मुडले फरा तुम्हार गाय को पालो ये चुराला को मना करो ननिले आर गुटे कथा जेते बेले तांकर गाय वछ जेते बेले चोरी नै छन सडा केन समय कथा बाब घर पुत्रा माने के सते के आर केउ मास केउ तिथि न के कपंग सबना बर पुराण प्रमाण
तुम गाई को पालो क्या तो रहला बहुरी तुम गाई को पालो क्या तो रहला समना कर पर्चा मार मागो हे बदला घरे तो गपिना हे बसंत केता बेला भी नहीं गो ए मारो चोल खेले के देबेर माराधी खा बोले बाटा राधी खा मामू गो केता के दिवस रा भल पाइनी जे केना करे जनी ना ना पुलसिया पंद्रह पिला के नहीं सास करबो नहीं कहवा जे पिला पड़ा मोर मुलिया के उठो दिया मोटा खुली जगह আমি তোটা ননি এ ননি কেন্দা করবে বলছে বনি হিন্তা নাই কে তাহলে কোন তারপরে বিশ্বাস করবে নাই কে আমি তেন্ডা পত্রে জন্য কে বাবু গো কই দগ পিলা তারপরে আগে বিশ্বাস করম গো জি न न न ए नहीं कॉलेज आगे विश्वास करना कहि दो बाबू सुनो तो ई कथा कहि देला कबाट खुलबो कहि त गपिला सुना गो सुनो राधिका गुरी पिया कोई में कमी बचना का रे तो हे जाउ छ पिया आइसक्रीम खाबी बोलछ हे सुना सुना राधा माई तो कही बागीर আর বুঝাই না দাবি ততে মাইগ প্রশ্নর উত্তর से कुत्ते माथा को मैं नहीं क्या সখা खाली पूछे दे मैं बोले नहीं पारे खाली पूछे दे मैं बोले नहीं पारे मैं काना पुत्र के जाने छ बाबू घर को कहमी तो जे कृष्ण समस्तंकर घर के जाय कर दही मठिया फटे कर समन तो दही दूध क्षीर ना नथले चोरी करिने वाले तार परे से माने गोटे हेले चोर
নাই সেমনে গোটে হেলে চোর হেলে তাঙ্কর নু ফের গোটে চোর নু কেনতা করে গোটে চোর নিয়ে যাইছে তাঙ্কর গাই বচ্চা যেতবেলে চলে যাইছিলে সেমানে বনকু যাইছিলে সেই টাইমরে তাঙ্কর গোপাল কর সহিত যেতবেলে যাইছিলে সেই টাইমরে তাঙ্কর গাই বচ্চা তুলে নিয়ে যাইছ তো কেনতা কথা দেখো কেতে আশ্চর্য কথা কম তো যেতবেলে বি নিয়ে যাইছ সেটা কিয়ে নেইতিলা কেন পুনার প্রমাণ আছে কান গলা যে নেইতিলা কেনতা প্রকার মানে পাইলি কি কথা বুঝে করে কইলে যাই করি কিংবা কেন পুরাণ প্রমাণ আছে নি কইলে কাকা করব ভালো নাই কইলে কাকা করব ছোটা লাগানো সুই দি মুয়ে মে চলো শুনে দাও নয় আমার ঘুরে যোগে নাই বলো তো তোমার সখা তাহলে আগো ভাই তোমার কান্তর বাড়িকে কেরাই দিত সুবু যে আমগুল ক আর বাবু তোমার নাহি বুড়কির তেল তুলা ভিটকে দিত ইয়ার না বা কহ গপিলা শুনা শুনা রাধা মাই ভানগ দেই কবি মন আর পচারিবা পশ্চাতে মাই গো দেবী মু প্রমাণ सखा दिने काना हला जे गोपाल मनकर संगे मिसी करी आमे गोटे बण भोजी करथुनु पिला बण भोजी करथुनु हाय होय जेते बेला हमर गाई बाछुर छाड़ी दिछु जेते बेला गाई बाछुर छाड़ी दिछु काना हिते जन जगा आगो ब्रह्मासी निज सते मोर गाई बसनेला आगो ब्रह्मासी निज सते मोर गाई बसनेला आगो अनंत सागर जाई माई गोटा रखिला सखा जिते बेला आमे बनभोजी करूछु जे मोर सखा में नाम के मीठा मीठा फल मते दउछन आ जेन तामिल ठेमिल कसा करूछे सेटा तामने खाउछन जिते बेला गमाई आगो मोर भुसकी बरहा बाबू जिते बेला कसा खटा पिताटा मोर सखा में खाउछन आर मीठा मीठा फल मते दउछन जिते बेला मुई मोर सखा मन कर ओठा खाउ छे सेते बेला महासागर देखली इटा जदि विष्णु कर अवतार इ साधारण मानव मन कर ओठा के अंदर खाउ छन इटा एक्चुअली विष्णु ने हेते बोले कर विश्वास नहीं कोले ब्रह्मा आर मोर गाय गोपाल ने कर सही अनंत सागर रखी गेले नवरे आगो एक कोटी नव लक्ष माय गो गौ बसाजार आगो 3 कोटी 5 लक्ष माई मोर गोपाल दे पूर्ण सखा 1 कोटी 9 लक्ष मोर गोपाल चोरी गोबस्सा चोरी करथिले आ 3 कोटी 5 लक्ष गोबस्सा गोपाल बाबू सखा हो आगो अष्टमी तिथि जानो माई गमुला नक्षत्र रे अष्टमी मास मूला नक्षत्र रे हाँ हाँ सखा और आषाढ़ मासर आषाढ़ मासर जान माई मोर चली कवितिले
যদি মরা যত করি মাই গো করিলি মুসত থারু পদ বাছি মাই গো কল্পি যশবন্ত सखा से मोर गुरुर पादे मोर कोटि कोटि जुहार मोर जसमंत गुरु हाय 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 सखा सही आम दादा कृष्ण कलारे राधा कलारे दुती कलारे ढोलिया कलारे मनमुग्ध होइकरी किथि भारत मदा अर्पण करिछन तांको मा ठाकुरानी मानी शक्ति मा दक्षिण काली ना सुरश्री मा जगदम्बी घंट भलाई रखि तंतो बंद कबार गाय मा तांको चला बाटरे पुष्प रुटी अंधकार आरो आरे सखा हेला बेला माई गो ब्रह्मा गामर गाई चोरी करथिले आरो एक कोटी नबल